हेलो पिला माने नमस्कार स्वागत जनाऊँ आपको उत्कल फ्री जॉब यूट्यूब चैनल रे। तो पिला माने एबे आपण मानकर ओडब्ल्यूएससी सीजीएल रो एग्जाम प्रिलिम्स एग्जाम केबे हेबो से विषय रे हमें आलोचना करबा। आपणकर नोटिफिकेशन आसिथिला डिसेंबर 12 तारिख एवं डिसेंबर 19 तारिख रो आपणकर ऑनलाइन एप्लिकेशन बा आवेदन आरंभ होइथिला एवं प्रथमे तो 18 तारिख पर्यंत थिला तापरे ताकू एक्सटेंड करके 28 तारिख पर्यंत करे जाइथिला एवं सबमिट रो लास्ट डेट थिला 31 तारिख। तो सबमिशन सब किछि हे जाइछि, फॉर्म फिलअप मध्य सरी गलानी, डेट सरी गलानी। एबे आपण मानकर मन रे डाउट थिबो एग्जाम केबे हेबो। तो आपण मानकर जो नोटिफिकेशन रे एक्सपेक्टेड जो टेंटेटिव डेट दिया हिथिला ताहा फेब्रुआरी मासो एवं मार्च मासो मध्य रे दिया हिथिला। तो फेब्रुआरी एवं मार्च मासर मध्य दिया किंतु ताहा एक्सपेक्टेड करा हिथिला केतेबेले आपणकर 18 जनवरी जेतेबेले आपणकर लास्ट डेट थिला एवं 21 तारिख जो आपणकर फाइनल सबमिशन सरी थांता ताहले आपणकर एक्सपेक्टेड फेब्रुआरी एवं मार्च मध्य रे करिथिले किंतु ताकू एक्सटेंशन करा गला काहे कि ना आपणकर एप्लिकेशन सबमिशन एवं ऑनलाइन अप्लाई बेलू बहुत प्रॉब्लम है से एक्सटेंड करागला एक्सटेंड है तेणु आपणकर 31 तारिख लास्ट डेट है से आपणकर फेब्रुआरी और मार्च एक्सपेक्टेड होउथिला किंतु एबे आपणकर एप्रिल को मध्य धरिबा। ठीक अच्छे, एबे आपणकर एप्रिल मास को मध्य धरिबा। तो आपण मानकर एबे जो प्रोसेस रही ओडब्ल्यूएससी तरफ तो एबे आपणकर रिजेक्शन लिस्ट आसीबो। ठीक अच्छे, रिजेक्शन लिस्ट पब्लिश करा हेबो केते पिला रिजेक्ट हेले, को पिला फॉर्म अप्लाई करि पारनहंती, को पिलांकर सबमिट हेनी, से विषय रे रिजेक्ट लिस्ट गोटे रिजेक्शन लिस्ट पब्लिश करिवो कमिशन। तापर आपणकर जो एथर एडिशन कराई नुआ आमर ओडिशा हिस्ट्री को ऐड कराई। ओडिशा हिस्ट्री जो ऐड कराई तो मार्क जो डिस्ट्रीब्यूशन रही अछि ताहा केते रही पारे जदि बा से पब्लिश करबनी किंतु पब्लिश करबो पूर्व तो पब्लिश करूथला जदि बा पब्लिश करबनी ताहले ताहा आमर करेंट अफेयर बदल रे करेंट अफेयर पूर्व आमर 40 आसुथला। तो करेंट अफेयर एवं ओडिशा जीके ताहा एबे 20 एवं 20 जो करेंट अफेयर 20 आसी पारे आ नहले से तार जो पब्लिश करिवो हमर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन केते केते रहिवो। ठीक अच्छे, तो आपनकर केबे एग्जाम हेई पारे देखंतु। तापर देखंतु जो रही अछि आपनकर सिलेबस देखी दिंतु, समस्ते जानी थे भल भाव प्रिपेरेसन करंतु आउ करेंट इवेंट मध्य प्रिपेरेसन करंतु। आम एक्सपेक्टेड डेट देखीदबा केते हेई पारे केबे हेई पारे एग्जाम। तो पिला माने आमर एक्सपेक्टेड डेट रहुछि एप्रिल मास। ठीक अच्छे, फेब्रुआरी एवं मार्च रे तो चांस नहीं, चांस बहुत कम अच्छी किंतु एप्रिल मास रे बहुत चांस रही अछि आपण मानकर एग्जाम हेबो। तो आम मतरे एक्सपेक्टेशन रहुअछि जे देखंतु संडे दिन हेबो। यही 4टा दिन रही अछि, 4टा दिन 5 तारिख रही अछि, 12 तारिख रही अछि, 19 26 तारिख रही अछि। सेही तारिख मध्य रे ही आपनकर एग्जाम हेबो, गोटे दिन हेबो। तो मोस्ट प्रोबाबली आपनकर 12 एवं 19 तारिख दिन चांस रही अछि। ठीक अच्छे, 12 एवं 19 तारिख दिन मोस्ट प्रोबाबली आपनकर बहुत चांस रही अछि एग्जाम हेबो बोली। तो पिला माने रेडी हेई थांतु, आपण मानक पाखरे बहुत कम समय अछि एग्जाम पाई। तो आपण माने रेडी हेई रहंतु। आपनकर जो ए सिलेबस रही अछि तो जो माने भी प्रिपरेशन करूछो अरिथमेटिक, ठीक अच्छे, डीआई आउ रीजनिंग एथरु 90 मार्क निहाती आसीबो, 90 मार्क आसीबो। तो चांस अच्छी एठू डिस्ट्रीब्यूट करा जिवो मार्क को आमर करेंट अफेयर एवं आमर ओडिशा जीके रु डिस्ट्रीब्यूट करा हेबो। जो करेंट अफेयर 40 मार्क आसुतला ताहा 20 करिवार चांस रही अछि। आउ पिला माने जो
এইটা কରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆୱାରନେସ୍ର ରହିଛି 20 ମାର୍କ, ତ ଆପଣଙ୍କର 60 ମାର୍କ ରହୁଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ 60 ମାର୍କରୁ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର DI ଏବଂ ଆରିଥମେଟିକ୍ କମ୍ ମାନେ କମଜୋର ଅଛି, ବେଶୀ ଠିକ୍ଠାକ୍ ନାହିଁ, ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜିକେ ଏବଂ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଯେତିକି ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ରହିଅଛି ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା 60 ମାର୍କରୁ ଆସିବ ଏବଂ 60 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିବ। କାହିଁକିନା ଏଠି 90 ମାର୍କରୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉନି, ଆପଣମାନେ DIରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉନି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ 60 ମାର୍କ ରହିଛି ଆପଣ ଏଥିରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଉଛି ତାହା ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଗୁଡ଼ା ମିଶାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଆରାମସେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ରହିଅଛି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଅଛି। ସେଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜୋରସୋରରେ ଚଲେଇଥାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି 60 ଦିନ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଅଛି, ତାଠୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ତ ଆମର ବେନିଫିଟ୍, କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ସ ଲାଗୁନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ 60 ଦିନ ଅଛି, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭଲ କି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜୋରସୋରରେ ଚଲେଇଥାନ୍ତୁ। 1576ରୁ 2ଟା ପୋଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଇଛି, 78 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି। ଏବଂ ଏବେ RIର ବାହାରିଛି, ପୁଣି ଏବେ ଯେଉଁ 2023ରେ ଯେଉଁ RIଟା ବାହାରିଛି ତାର ପୁଣି ମେନ୍ସ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ମେନ୍ସରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସୁବିଧା, 2ଟା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବନି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଲିମ୍ସ OSSC CGLର ଦେବେ ଏବଂ ପୁଣି RI ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ପୁଣି PEO ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ର ପୁରା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ସୁବିଧା, ବହୁତ ସୁଯୋଗ, ଆପଣଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ ମାସ 12 ତାରିଖ ଏବଂ 19 ତାରିଖ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାନ୍ସ ରହିଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।